এই জায়গাটি কেমনি লাগুছি বাঘ ভাই? এটা তো মস্ত ভাল লাগুছি। এইটা কোন মোর ব্যাকগ্রাউন্ড রে কোন ব্লু স্ক্রিন লাগিছি বলি ভাবুଛନ୍ତି না, এইটা আমার ন্যাচুরাল ভিউ পয়েন্ট। অভিজিৎ ভাই ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଅନ୍ୟ ଜାଗାଟା ଏଇ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ରେଡି ଭାଇ ଆପଣ ତ ଫିରିଙ୍ଗିଆର ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେଘ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଚାଲ हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू नाउ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦଣ୍ଡିକାର ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ତଳ ଦଣ୍ଡିକା ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବ୍ଲଗ ବନଉଛୁ। ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାଇ ମାନେ, ଯିଏକି ରକ୍ ରାଜ ହ୍ୱାଇଟରେ କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ମାନେ କଣ କର ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସିଆଡେ ହଉଛନ୍ତି ବାଘ ଭାଇ, ଏଇଠି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସୋନୁ ଭାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାଇ, ଇଏ ନିରାତି ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚ ଆମ ଗାଁର। ଏବେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆମେ ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବା ଭିଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଚଢୁଛୁ ବହୁତ ଉପରକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଗାଁର ବେଷ୍ଟ ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଆଉ ଭଞ୍ଜନଗର ବି ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଜାଗା ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ଚଢୁଛୁ ଭାଇ, ବହୁତ ବଡ ପାହାଡ। ପାହାଡ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, ଗୁଡାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଭାଇ, ସୁବିଧା ଅଛି, ଯିବାକୁ ବି ବହୁତ ପାଖ। ଆପଣ ମାନେ ଗଲେ ମଣ୍ଡାସରୁ ମୁକୁଳିଙ୍ଗିଆ ଆଉ ଯେତେ ବି ସବୁ ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଯିବ ଏଇ ଆଗରେ। ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି ଭାଇ ମାନେ, ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାଇ କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ, ଗାଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗାଁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନୂଆ ରହିଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯିବାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ, ଆମର ଦଣ୍ଡିକା ଭାଇ ମାନେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଠିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଘାଇ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନାଇଁ କେଜାଣି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ସେଠୁ କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ଭଲସେ ଘାଇ ଦେଖାଯାଏ। ଭଞ୍ଜନଗର ଘାଇ ଆଜି ତ ଦେଖାଯିବନି, ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଏବେ ଟାଇମର ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଏଇଠି ଜୋରଜାର ପରିଶ୍ରମ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଚଢିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାଘ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ କାହିଁକି ଆସୁନି, ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢା ପଢି କରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ଏବେ କଲେଜ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ ରାଜ ହ୍ୱାଇଟ ବାଘ ଭାଇ, ଯିଏକି ମେନ୍ କଥା। ମନିଟାଇଜେସନ ହେଲାଣି, ଗାଡି ଗୁଡା କିଣିକି ଆଉ ଥରେ ବିକିଦେଲେ। ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦଣ୍ଡିକାର ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ବାଉଡିସର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ଜକିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବି ଆଠୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆମେ ଏଇଠି ନୂଆରେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପଛରେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏଇଠି ଆସୁ ଭାଇ ଫିରିଙ୍ଗିଆରୁ ଯିଏକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସୁ ଭାଇ କଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା? ଆସୁ ଭାଇ ଚଢି ଚଢି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଏଇଠି କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛ ନବୀନ ଭାଇ? ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ନାଇଁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଜୋରଜାର ପରିଶ୍ରମ, ନ ଗାଧି ନ ପିଇ ନ ଖାଇ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏଇ ବ୍ଲଗଟି ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ରକ୍ ରାଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବେ, ଯୋଉଟା ଏକ ଫେମସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆସୁ ଭାଇ ଖୋଲିଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦିନକୁ ଦିନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଏବେ 3000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ଚାଲ ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟର କମାଲ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ? ଏଇ ସୁନ୍ଦର କାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ओ माय गॉड किछि देखा जाउनी भाई किछि देखा जाउनी सूर्य बाहरलानी बहुत लेट रे पहुंच जाइछ बोधे देखा जाउ हेले भी किछिटा देखा जाउछि ना नाही हे भगवान किछि तो देखाई दियो बहुत परिश्रम रे ई जगह पहुंचछु व्यूज इतना नहीं अच्छा लगता है भाई है पहाड़ ऊपर को चढ़ी जाइछु देखी पारुथिबे से एटा भी जोकी याडू कहनु भाई कितना खूबसूरत नजर है देखंतु 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 एमती जगह आपण कोठी देखिथिबे खाली यूट्यूब रे जगह इतना खूबसूरत नहीं लगता है समझ रहे थे ना देखो डायरेक्ट भाई ये भंजनगर पार्क देखा जो भंजनगर आपण माने आसिले बहुत खुशी अनुभव करिवे आज तो कुहुडी कमी जाइछ भाई हेले भी देखिबा को बहुत सुंदर लागुची लेट हे गला भाई लेट हे गला हेले भी कोन व्यूटा कमुची ना कोन जेमती को सेमती हाय गाइस वेलकम आवर बाउडी सरो व्यू चेक करो गाइस बहुत बढ़िया लागुची बहुत बढ़िया ए देखंतु व्यू देखंतु वाओ आज टिके कमी जाइची हेले भी जोरदार व्यू देखंतु एई जगह देखिबा को बहुत सुंदर लागुची भाई नेचर जगह आपण आसिले आ भूलिबेनी आसिनांती के आसी जीवेनी के एई संसार रे हेले भी हिल पॉइंट भाई वाओ अमेजिंग कितना प्रशंसा कले भी एई जगहडी आपण मानकु बहुत भल लाग्यो आ भाई केमदी लागुची आस भाई आपण तो फिरिंगर आछंती एई जगहडी केमदी लागुची प्रथम थारे पई मेघ ऊपर छिड़ा आई चलो डायरेक्टर देखि पारुथिबे पछरे पछरे हमर आउछंती डायरेक्टर एई दूररु देखंतु केमदी लागुची भाई माने ए डायरेक्टर एबे डायरेक्टर भाई दंडिकार आछंती जोडा कि तांको गां पहाड़ ऊपर से आसिकी आमर किछि रिव्यू देबे एई जंगलटा बा एई हिल पॉइंटटा केमती लागुची आओ अभिजीत भाई आपण कोन कहबे आपण जन डांसर अन्य जगह एई जगह केमती लागुची हां बढ़िया लागुची रेडी गाइस माने उठे कहि दियो हम चैनल कोन करबे आउ वीडियोटी भल लागले हम चैनल को सब्सक्राइब करो नुआ वीडियो लाइक करो ए नुआ डायरेक्टर कोन जाइछी एई जगहटा केमती लागुची देखो देखो क्या नजारा है देखो भाई चल स्वामा जिंग मुकलिंगिया मोंडा सरू सब फेल सकाळे सकाळे डायरेक्ट भंजनगर तो देखा जाउनी भाई टिके कुहुडी मात्रा कमी जाइछि भंजनगर घाई देखिबो भाबुतलु हेले घाईडा काई देखा जाउछि कि पूरा तो सब आडे देखंतु एते माजरे स्मोक हे जाइछि कुहुडी 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 जगाडा तो भाई एकदम बहुत बढ़िया बहुत लोक आछचंदी भाई आउ भाग भाई ए जगह केमदी लागुची भाग भाई एटा तो मस्त भल लागुची एटा कोन मोर बैकग्राउंड रे कोन ब्लू स्क्रीन लागिची बोली भाबुचंती ना एटा हमर नेचुरल व्यू पॉइंट हमर कोन एटा पाउडी सौर रे हमर तळ दंडी क्या जिपुर पाउडी सौर रे सकाळ सकाळ आसी कि मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करी आछू सकाळ किते जल पिंदी जाई कपे हाफ पैंट रे पळे आइजी बहुत खुशी लागला चलो। बुल जाईती भाई साइड ले टिके दर्शक हमर व्यू देखिबे यू कैन सी दिस देखंतु बढ़िया जगह आपण माने केबे भी आसंतु बेसी घाटी उठिया पडुची खाली मोबाइल Honestly. 40 थर लाग गुटे थर लागा देखंतु गाइज बाघ भाई तो कहले 40 थर लाका देखंतु हेले 40 थर कोन 80 थर लाका देखले भी मन भरुनी भाई आपण माने मध्ये बहुत संख्या रे एई जगह को आसंतु एवं हमर एई प्राकृतिक दृश्य को उपभोग जदि वीडियो भल लगी ताले लाइक कमेंट एवं शेयर करंतु हम चैनल को सपोर्ट करंतु धन्यवाद गाइज ओए रेडिया